lebitso la ka ke Pitso Mokayane. Ke mosebetsi wa monana Letsibolo Poultry Farm. Letsibolo Poultry Farm ke company e qadileng ka selemo sa 2015 to 2016. E le company ene e qala ka pono ya hore ha ona ditsuonyana mona Lesotho re kgahlametse Basotho ka nnete ne re hlokometse ka ho fihlile tlhokomelong ya rona ya hore ba nka ditsuonyana ka ntle ho naha mme ba fumana ditiehiso mohlomong ba bewa ka di-listing tsene di nka nako e telele motho le ha plane hore ke batla ho ba le ditsuonyana ka nako e itseng o fumana jwale o tla tlameha be waiting listing eno ene ba senyetsa nako mme ra ha tla torong ka nnete ya hore ke re tle re ba thuse re le company ya Basotho. Re qadile ka metjhini e ka gola firstly re ne re reke metjhini e seng meholo haholo e mona e nkang ditsuonyana tse yang ho 2000 and plus o le mong wa setara e ka bang 8 so ne re tla etsa ntho kan I think mo di 15,000 to 16,000 ya mai ne ka nka yona ya meetso ena na ya company engwe ya Afrika Borwa mona na so ho sebedisa metjhini eno re hlokometse hore ha se metjhini ya industrialized. The hatching rate ya yona ine how o qotisa tabeng tse commercial ke gola you are expecting not less than 80%. Re ntse re kgaketswa ke bahaisane le rone mona ba Afrika Borwa. Diqholo tsone ntse di le teng, the challenges tsa o fumana mahe ana o twinke fertile eggs o bana re qhotisa mofuta ona wa ditsuonyana wa Ross 308 o bonahalang o ka ba wa itshematlela dirameng tsena tsa bo Lesotho le dikarolo tse di tsa South Africa le lefatsheng ka kakaretso. Ke a gola sesosa se seholo ka ponto ene e re thibela ho maximize yona production ena ya rona nakong ena ya demand e hodimo e ne le taba ya shortage jwale se re shotelwa ke mahe a fertile ke nako e batho ba re reka mahe ho bona ba RSA ba nang le demand e kgolo le yona ya fertile eggs. Re na le qholotso haholo nakong ena a tlhoka re phameng ya ditsuonyana ka nako ena o tla thola jwale ba re limita ha ba sa re limit ba tla re fa mahe a sa nepahalang ke gola ana wa bona hore ke mahe a hlwekileng a size e amohelehang a nang le matsatsi a ka tlase ho supa a qhotsitswe seholo ntse o na le machinery ya khale ya ne le commercial ka industrialized machinery meholo e ne ntse le teng ka mona le ha ene e shwele so bate ka nalo ka hae ba ka reka di-parts so ra qala ka o lokisa setara ile nngwe nka ntho e kang 60,000 ya mai ke yona sebaka sa rona sa qhotsiso senana ke ntho e bitswang seta kaofela ka monana le tsane tse o di bona mane tse tharo ke di-setara ke di-hatcheries ka monana ke sona sebaka sa Letsibolo hatchery. Setara ile nngwe nka ntho e kang 60,000 ya mai then at the later stage ra lokisa setara ya bobedi meaning se re le yona inga yona 60,000 e ya jwalo 120,000 eggs a tshwarwa le ho bewa tsona di-temperature tse
tse itseng ha be we fela ke gola le mokgwa ya dutseng ka ona mona nna ke gola wa bona hore ke a dutse ka tsela ya sharp end e dula e ba ka fatshe ke yona mahe a rona a fertile e re ka itumelang haholo ka nnete re utlwile hore melomong ya beng ba rona le bahlanka ba lekala ba bolela ka mokgwa ba batlang go tsa re tlisetsa parent stock, mme re ka leboha ke hona Letsibolo e tla ba moreki wa pele a ka rekang ka dipalo tse hodimo mofuta ona wa mahe a Ross 308 fertile eggs. Through the help ena ya SADP ka taba ena ya grant ena ya bona e re thusitse in terms of latest technology. Metjhini ya e re rekileng ga e fumana ka SADP ha e sa le metjhini ya technology ya kgale. Ke kgola ga kgotsofala ka bona an improvement. So Letsibolo ka nnete ke mohlahisi ya moholo wa ditsuong yana ntate. Basotho ba tla re supplya Lesotho lena kaofela ka ditsuong yana. Re na le batho ba bitswang di-distributor ka bo re ka reng ke ba bang re ba atametseng letsoho ka taba tsa tlhahiso ya mesebetsi. Ditereki tsena tsa Lesotho kaofela re na le batho bo re ba fihlang re ba siela dikgoho, bona ba na le di-list ho bona mono tsa dihwai tse ba orderang ho bona.